सीनियर ताजर रहनुमा सदर रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल उमर जावेद भट्ट की गिरफ्तारी पर लाहौर की ताजर बिरादरी सिरापा एहतजाज। ताजरान ने मरकजी सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर की ज़ेरे क़ियादत रंग महल चौक से मोची थाने तक जबरदस्त रैली निकाली और उमर जावेद भट्ट और उनके साथियों के हक में नारेबाजी की। ताजरान ने मुतालबा किया कि उमर जावेद भट्ट और उनके साथी इशफाक भट्ट, इमरान सईद मुगल को फिल फौर रिहा किया जाए। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए नईम मीर का कहना था कि उमर जावेद भट्ट और उनके साथियों को बेबुनियाद मनगढ़ंत केसेस में फंसाकर निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था उमर जावेद भट्ट और उनके तमाम साथी बेकसूर हैं। ताजरान ने शर्म करो, हया करो, उमर भट्ट और उनके साथियों को रिहा करो के नारे लगाए। एहतजाज के मौके पर मरकजी सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू भी की। कि उमर जावेद भट्ट साहब हों, इशफाक भट्ट साहब हों, इमरान मुगल साहब, ये तीनों वो ताजर रहनुमा हैं जो अंदरून शहर की शान है, शालम मार्केट की आन है और उनकी ताजर बरादरी के लिए बेपनाह खिदमात हैं। और हम ये समझने से कासिर हैं कि पुलिस ने उनको किस तरह भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। ताजर जो हैं ये बड़े रिस्पेक्टेबल ताजर हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ ताजर हैं और हमारी CCPO लाहौर से भी इस हवाले से मुलाकात हुई है और CCPO साहब ने भी हमें यकीन दिलाया है कि वो ख़ुद इस तफ्तीश को निगरानी करेंगे और देखेंगे कि अगर इसमें ज़्यादती हुई है अगर पुलिस की तरफ से तो वो पुलिस वालों को भी करार वाक़ई सज़ा देंगे। तो आज हम अपना पुरअमन प्रोटेस्ट है, हम ये पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं अरबाब इख्तियार को, पुलिस को, इंतज़ामिया को कि इस तरह के हथकंडे प्लीज़ ना इस्तेमाल करें। ताजर बरादरी जो है वो आ गई परेशानी का शिकार है, आ गई मुआशी हालात दुरुस्त नहीं है, आ गई महंगाई का तूफ़ान है और आ गई कारोबार की तबाहली है और उसमें आप अगर इस तरह के काम करेंगे तो ताजर बरादरी जो है उसकी तशवीश में और इजाफ़ा होगा और वो और भी मुस्तरब होगी। तो मेहरबानी करें, ये जो मुकदमा आपने उमर भट्ट साहब पे कायम किया है और हमारे दीगर ताजर रहनुमा इशफाक भट्ट साहब और इमरान मुगल, एक तो इनको बाइज़्ज़त बरी करें। अभी तो ये कानूनी अमल है और चूँकि ये मामला अब अदालत में चला गया है मामला, तो हम अदालत से जो रिलीफ लेंगे वो तो लेंगे ही, लेकिन इंशाअल्लाह ताला दीगर कानूनी कार्रवाई भी होगी और इस FIR को क्वाश कराने के लिए, इसकी क्वाशमेंट के लिए भी हम जो है वो अपना कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे करेंगे और इस FIR को जो झूठ पर मबनी है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है और जिसका जो जुर्म और जिन जराइम का जिक्र किया गया है इन FIR में, हम समझते हैं कि वो सरासर ज़्यादती है। वो जराइम जो है वो वक़ुआ हुआ ही नहीं जिस वक़ुए को बुनियाद बनाकर ये FIR दर्ज की गई है। तो लिहाजा हम यहाँ पर थाने के बाहर आए हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पुलिस को भी ये पैगाम देना चाहते हैं, चाहे वो रंग महल की पुलिस हो, चाहे सिटी पुलिस हो, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और अगर हमारे साथ ये ज़्यादती जो है इसका अजाला नहीं किया जाएगा, इस जुल्म ज़्यादती का, तो फिर हम जो है हम रास्त इक़दाम करेंगे। फिर यहाँ पर बड़े एहतजाज भी होंगे और ताजरों को मत आप छेड़ें। हमसे अगर आप कोई सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं तो याद रखें कि इस सियासी इंतकाम को हम जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचने देंगे, बल्कि आप इस इंतकाम की ज़द में खुद आ जाएंगे। और फिर भत्ताखोरी का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, तो लाहौर शहर है, कैमरे हर तरफ मौजूद हैं, तो बताइएगा जो भत्ता है वो इतनी बड़ी टीम आकर लेती है या फोन पर लेती है, ये जरा बताइएगा जो संगीन इल्ज़ाम लगाएगा, भत्ताखोरी कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक भी लगाई नहीं है कि भत्ताखोरी, तो बताइएगा कि आजकल के साथ साथियों पे अपना पहुंचे इलेक्टेड यूनियन हो जब इलेक्शन भी सर पर हो, अभी इलेक्शन सर पे। देखें, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगा है ना, ये इसके पीछे सियासी महरक़ात हैं और इलाकाई सियासी महरक़ात होंगे, ज़रूर होंगे, लाजिम होंगे। और लेकिन पुलिस को इस हवाले से अपनी पहले तफ्तीश मुकम्मल करनी चाहिए थी
اور پھر اس کے بعد کارروائی کرنی چاہیے تھی. بدقسمتی سے پولیس نے اس سنگین الزام کے حوالے سے بھی اپنی تفتیش نہیں کی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ سارا کیوس اور صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر عمر جاوید بٹ، اشفاق بٹ اور عمران مغل جو ہیں، اگر ان پر بھتہ خوری ثابت ہو جائے تو سب سے پہلے میں انہیں آل پاکستان انجمن تاجران کی تنظیم سے نکال دوں گا. زندہ باد. اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو پھر سی سی پی او صاحب پھر ایک باعزت اور باوقار تاجران کے ساتھ جو یہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور ان کی ہتک ہوئی ہے، پھر اس کا ازالہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے ان افسران کے خلاف کارروائی کرنی ہے. یعنی ہم تو کھلے دل سے کہہ رہے ہیں بحیثیت تاجر تنظیم کہ اگر ہمارا کوئی رکن جو ہے وہ بھتہ خوری میں ثابت ہو جائے تو ہم اس کو اپنی تنظیم سے نکال دیں گے. تو پھر سی سی پی او صاحب آپ کو بھی یہ کھلے دل سے کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے کسی اہلکار نے، چاہے وہ رنگ محل تھانے کا ایس ایچ او ہو چاہے کوئی اور ہو، اگر اس نے یہ ظلم و زیادتی کی ہے تو پھر اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی اور اس کو بھی قرار واقعی سزا آپ نے دلانی ہے. اور اگر آپ ان کو یہ سزا نہیں دلائیں گے اور اگر آپ جو ہے وہ لالو لیز سے کام لیں گے تو پھر ہم جو ہیں وہ اپنا اقدامات کریں گے، پھر اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا اجلاس کریں گے. صاحب کرنٹ پوزیشن اس وقت کیا آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے سی سی پی او صاحب سے بھی، ایس پی صاحب؟ دیکھیں سی سی پی او صاحب نے تو ہمیں بڑا حوصلہ افزا ہمارے ساتھ ملاقات کیا ہے اور ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے. اور مجھے ابھی دوستوں نے بتایا ہے کہ سی سی پی او صاحب کی ہدایت پر ایس پی صاحب نے بھی ملاقات کی ہے اور عمر جاوید بٹ صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایس پی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا. ایس پی صاحب نے بھی انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قانونی کارروائی جو ہے وہ اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب وہ معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے. تو لہٰذا اب ہمیں جو لیگل کورس آف ایکشن ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے سب سے پہلے، اور سب سے پہلے اپنے بے گناہ تاجر رہنماؤں کو جو ہے وہ باہر لانا ہے قانونی طریقے سے. پھر اس کے بعد ہم اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کریں گے اور قانونی حق بھی. ہمیں جس فورم پر بھی جانا پڑا ہے اس ناانصافی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، چاہے پولیس ہو چاہے کوئی اور ہو، چاہے کوئی تگڑے سے تگڑا بندہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی شخصیت ہی ہو، ہم اس کے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کی کارروائی سے گریز نہیں کریں گے. We have witnessed so much difficult times together. Whether it was COVID-19, or it was economic crisis, or the recent floods. But Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.